Bon, je termine sur le cours, le cours sur l'instruction d'entrée et sortie ou bien input-output. Donc on a vu déjà la définition de, c'est-à-dire que veut dire l'instruction d'input et output. Maintenant, on a vu sa syntaxe. Donc concernant la syntaxe des deux instructions d'entrée et sortie, lire et écrire. Donc je vous ai dit que la syntaxe c'est read avec le paramètre variable, donc c'est une fonction qu'on appelle read avec variable, et il y a aussi scan f, bien sûr, avec ici toujours une variable. Comme paramètre, c'est la variable. D'une façon générale, c'est des variables. Lire une variable ou bien écrire une variable. Très bien. Maintenant, donc il y a le read dans les versions de C, c'est-à-dire version قدام de C, يخدموا بالread, ok, les versions récentes, يخدموا scan f. Donc c'est kiff. La version qui est installée à dev C++, est installée à base, c'est une version récente, c'est-à-dire JDA, version 5.1. Donc la fonction, bien la fonction de lecture, c'est-à-dire la fonction d'entrée, scanf. Ok, donc les deux, c'est-à-dire les deux, la façon, c'est-à-dire les fonctions d'input-output dans le langage C. Maintenant, غادي نشوفوا la syntaxe ou la sémantique تاعهم, parce que chaque instruction عندها la sémantique, c'est le معنى تاعها, et la syntaxe. Donc, on a déjà la sémantique هضرنا عليها. قلنا بالنسبة lire, c'est pour faire entrer les données, ou écrire, c'est pour faire sortir les données. Maintenant, نشوفوا la syntaxe proprement dite. باش نقدروا نخدموا les TP تاعنا. Donc le langage de programmation C offre de nombreuses fonctions intégrées permettant de lire une entrée donnée et d'afficher des données à l'écran lorsqu'il est nécessaire de générer le résultat. Donc toutes ces fonctions intégrées sont présentes dans les fichiers d'entête, c'est-à-dire stdio.h. On a déjà هضرنا على هذا الفيشير اللي سميناه fichier entête. شنو قلنا عليه؟ c'est une bibliothèque. Bon, donc حنايا في البروغرام شنو قلنا حنايا في الالغوريثم نخدموا بلير variable في l'algorithme. في البروغرام نديرو scanf variable. في l'algorithme نديرو écrire variable وفي البروغرام نديرو printf variable. Très bien. Maintenant نهضروا على البروغرام. قلنا البروغرام سي توجور فيه لي ليبراري فيه لي فيشي دونتيت سميناهم لي ليبراري ou bien لي بيبليوتيك. هاد لي بيبليوتيك هما اللي فيهم لي فونكسيون هادو اللي نستخدموهم. دونك انا لو فيت كو نستخدم لا فونكسيون سكان ولا سكان اف لا فونكسيون برينت اف هادو وين متواجدين في الليبراري هادي. سي اون ليبراري ستاندار stdio.h هضرنا عليها. قلنا std c'est l'acronyme ou bien l'abréviation c'est standard و io هي الانبوت والاوتبوت. باسكو قلنا كاين بزاف لي ليبراري اللي تلقوهم في تو لونغاج، ما كاينش ليبراري وحده، كاين بزاف. هي هنايا لا ليبراري ستاندار اللي تقبل لنا لي فونكسيون دونتري و سورتي اللي هما لو سكان اف اي لو برينت اف متواجدين في هذا ليبراري. سي بور سا نكتبوها في البروغرام في البروغرام سي تاعنا في لونتيت. قلت لكم هذه الاش سا فيدير هيدر لونتيت، سي فيشي اونتيت يجي في الديبيو تاع البروغرام. دونك اول بيبليوتيك غادي نتعلموها في اللونغاج هي stdio.h. Bien sûr, comme son nom l'indique, standard input-output. Donc c'est une bibliothèque اللي فيها les fonctions تاع الانبوت والاوتبوت اللي شفناهم اليوم. تاع الانبوت والاوتبوت ça veut dire l'entrée ou sortie. Bien. Donc نعاودو نأكدو لو فيشي دونتيت دونتري سورتي ستاندار. هذا لو فيشي دونتيت سموه لو فيشي دونتيت d'entrée sortie standard, bien standard input output header en anglais, contient la définition des fonctions scanf et printf, qui sont des fonctions utilisées pour afficher la sortie à l'écran, c'est-à-dire printf c'est pour afficher la sortie, ou scanf pour lire l'entrée, c'est-à-dire de l'utilisateur. Donc on a les deux fonctions. Donc je vous la syntaxe لا سينتاكس تاعهم في البروغرام باش نخدموهم في التي بي تاعنا. دونك بالنسبه للسكان اف، دونك هنا بشكل عام باش الطالب كيفاش يتعلم، كيبغي يتعلم ان لونغاج غادي يتعلم c'est-à-dire les mots clés du langage ou bien les fonctions du langage ou bien c'est-à-dire les fonctions qui se retrouvent dans la librairie du langage. كي نبغوا نتعلموا ان لونغاج ولا نتعلموا اون فونكسيون في ان لونغاج ou bien un mot clé عندنا en général كيما قلت لكم deux axes. نشوفوا لا سيمانتيك تاعها ولا سينتاكس. ما معناه c'est-à-dire هاد لا فونكسيون اللي بغيت نتعلمها في اللونغاج شنو دير ولا سينتاكس تاعها وكيفاش نكتبها بطريقه صحيحه في البروغرام باش الكومبيلاتور ما يديرليش اون ايرور سينتاكسيك. بيان. دونك هذه سكان اف هي سي اون فونكسيون دونتري قلنا متواجده في لا ليبراري هذه std standard stdio.h.
بيان. دونك كون ما ديرش الانكلوز، كون ما ديرش هذا الفيشي في البروغرام تاعك ما غاديش يدير لك اون ايرور. علاه؟ يقول لك هذه سكان اف ما نعرفهاش باسكو ما درتلاش لا ليبريري، باسكو هو باش يخدم بها اللي يروح لا ليبريري كي يلقاها واجده يخدم بها. تري بيان. دونك لا سيمانتيك تاع لو سكان اف، دونك سي اون ميثود، نقولوا اون ميثود ولا اون فونكسيون. دونك ان شاء الله في البروغرام كي نتقدموا ليه غادي تفهموا مليح معنى اون فونكسيون، باسكو عندنا دو تيب دو سو بروغرام، لا فونكسيون لا بروسيدور. غادي نشوفوا ان شاء الله مع القدام. بور لو مومون سي اون ميثود اللي تسمح لنا باش نديروا لا ليكتور تاع اون دوني، باش نديروا لا سيزي تاع اون دوني ونمدوها لا ماشين. Donc la méthode scanf lit la valeur de la console selon le type spécifié. Qui nous de la console, donc en général nous fait une application console, c'est-à-dire les filles, ما فيهاش le graphe. Parce qu'on a deux types d'applications. Qu'il y a une application console, application Windows. Le console fait l'exécution de le résultat, c'est-à-dire le traitement proprement dit. Alors que l'application Windows fait le traitement, ça aide l'ergonomie ou bien l'IHM, l'interface en machine. Ça aide des interfaces. Des Windows, c'est-à-dire des menus, des images, des fenêtres, de la souris qui va se تتحرك, etc. هذو إن شاء الله غادي نشوفوهم ثاني كي نتقدموا مليح في البرمجة. Donc هنا شفنا المعنى تاعها. Elle permet de lire, bien de faire entrer une valeur, bien sûr de la console, c'est-à-dire une application console, selon le type spécifique. على حسب le type تاع la variable. La syntaxe تاعها هذه هي هنايا. Donc نديرو scanf la fonction ونديرو هنايا entre guillemets ولا entre cotes هذا لو بورسونتاج وهنا ان اكس. هذا شنو هو؟ تقول لي مدام سا سي كوا؟ نقول لك هذا السيمبوليزم سي كوا؟ هذا سادير البورسونتاج مع الاكس اي لو سبيسيفيكاتور دو فورما ان سي. لو فورما سادير الفورما تاع لا فاريابل. هذا لا فاريابل شنو هو التيب تاعها، النوع تاعها. اوكي دونك ان شاء الله نوجد لكم اون فيديو على لي فاريابل وكاع لي تيب تاعها. بور لو مومون شفنا سادير لو تيب اونتيي ناتوريل، العدد الطبيعي اللي قلنا نقولوا اونتيي في الالغوريثميك ونقولوا انتيجر ou bien انتيجر en anglais. اوكي دونك هذا هو. دونك شوفوا القيم اللي قد يديوها الاكس، دونك نشوفوها من بعد. دونك سي ان موين d'aindiquer هذا الفورما هذا شيء يعطينا شيء يبين لنا. سي موين d'aindiquer au compilateur C quel type de données se trouve dans une variable. Donc grâce à ce symbole là غادي الكومبيلاتور يعرف لا فاريابل شنو هو لو تيب تاعها. بيان. مانتونو عندنا هذا السيمبول تاع لادريس. حنا كنا حكينا بلي شاك كاز ميموار عندها اون ادريس. دونك هنا باش نبلي كوم كوا كي نكتب اون دوني في الكلافيي وتقراها لا ماشين اللي تروح تستوكيها وين تستوكيها في اون كاز ميموار. قلنا اون كاز ميموار عندها ان نون اللي هو لو نون تاع لا فاريابل، عندها ان كونتوني اللي هو المحتوى تاع لا فاريابل، وعندها اون ادريس ميموار. سيجي وين يروح الكومبيلاتور يحطها باسكو لا رام فيها عده كاز ميموار، فيها بزاف. كي يدير يعرف لا كاز ميموار اللي تاع هاد لا فاريابل سي بلادريس تاعها. سي بور سا نديرو لادريس باش نبينو له وين يروح يحط لنا هاد لا فالور اللي كتبناها في الكلافيي. دونك هذا لو سيمبول اي لوبيراتور دادريس اون سي. في اللونغاج سي هذا سي لوبيراتور دادريس. من ناحيه لا تيرمينولوجي نقولوا لوبيراتور دادريس. ثاني ان شاء الله غادي ندير لكم اون فيديو على les différents opérateurs في C. Il y a plusieurs opérateurs. Il y a les opérateurs arithmétiques, les opérateurs d'adressage. Il y a plusieurs types d'opérateurs. Pour le moment, هذا هو l'opérateur اللي يدينا l'adresse تاع une variable. نستحقوها في la syntaxe تاع la fonction scanf اللي قلنا نقروا بها les variables. اللي في l'algorithme قلنا c'est lire variable. نكتبوها في البروغرام scanf format et adresse variable. Très bien. Maintenant donc هذا le symbole c'est l'opérateur d'adresse en C qui indique au compilateur de changer la valeur réelle de cette variable اللي هي هذه la variable سميناها variable de type X stockée à cette adresse. Elle est stockée, c'est-à-dire stockée ou bien enregistrée ولا محطوطة في la case mémoire اللي عندها هذه l'adresse bien sûr dans la mémoire. Bien. دونك هذا هو المفهوم تاع سكانف. مانتونون برينت اف لا ميم شوز. باش نتعرفوا عليها نشوفوا لو كوتي سيمانتيك ولو كوتي سينتاكسيك. لو كوتي سيمانتيك باش نعرفوا اش دير هاد لا فونكسيون، باسكو الا تعرفوا باللي باش تعلم لغه برمجه غادي تعلم بزاف لي فونكسيون الالاف. كل فونكسيون عندها لا سيمانتيك سادير اش دير، شنو هو الدور تاعها، شنو هو العمل تاعها، وعندها لا سينتاكس الطريقه اللي الصحيحه اللي تكتبها فيها في البروغرام. دونك الطالب باغي يتعلم للزوج باسكو علاه حتى كون يعرف لا سينتاكس تاع لا فونكسيون يعرف يكتبها فيها صح،
ولكن ما يعرفش شاد دير، كيفاش غادي يقدر يستخدمها باش يكتب ان بروغرام ولا يحل ان اكزرسيس؟ ما ينجمش. دونك نعرفوا لا سيمونتيك ونعرفوا لا سينتاكس، نعرفوا المعنى تاع لا فونكسيون ولا شنو هو الدور تاعها ولا العمل تاعها، ونشوفوا الطريقه الكتابه الصحيحه تاعها اللي هي لا سينتاكس. دونك هذه لا فونكسيون برينت اف اللي متواجده، انا عاود توجور نكرر، متواجده في لا ليبراري stdio.h. سي كون ما تكونش كاينه هذه المكتبه في البروغرام ما غاديش يعرف لك هذه لا فونكسيون. دونك la fonction printf affiche la valeur transmise en tant que paramètre sur l'écran de la console. Toujours, نخدموا بها في